الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام صفحات 13 پر فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ماہ ربیع الآخر کی آج چھٹی شب ہے۔ چاند رات سے مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام پاکستان، پاک قائمی کابینہ نیز پاک حجویری کابینہ مغل پورا مرکز الاولیاء کے ناظرین، ہمیشہ اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی مذاکرے میں مثلا یہ نیت کریں کہ اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب کی صدا سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا تاکہ جس نے صلو علی الحبیب کا اس کی بھی دل جوئی ہو اور در و دیوار بھی گواہ ہوں۔ کہا لگانے سے، زور سے ہنسنے سے بچوں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا، موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، نہ مووی بناؤں گا، نہ کسی کا پیغام سنوں گا، نہ پیغام کروں گا، نہ فون کروں گا، نہ ریسیو کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے نیت کروائی کہ کہا لگانے سے بچوں گا، تو جو مسجد میں اگر وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم ہنسنے سے بھی بچوں گا؟ ہنسنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز نکلے کہ خود اپنے کانوں تک پہنچ سکے۔ اب وہ بہرا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، لیکن اس نے اس انداز میں ہنسا ہے کہ پہنچ جاتی، ورنہ کان تک تو یہ ہنسنا ہے۔ حدیث پاک میں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہنسنے کے مقابلے میں کہکا جو ہے یہ مسجد کے باہر بھی نہ لگایا، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا یعنی زور سے ہنسنے والا عمل نہیں کیا کہ دوسرے کو آواز جائے، اتنی آواز سے ہنسنا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان۔ تبسم یعنی مسکرانا اللہ کی طرف سے، اور کہا لگانا یہ شیطان کی طرف سے، کھا ہا کر کے جو ہنستے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ نہیں ہے،
नाजायज भी नहीं है। कोई मौलाना को आप देखे, मस्जिद के इमाम को देखे कि जोर से हंसता तो उसके खिलाफ मत हो जाना कि आप इसके पीछे नमाज नहीं होती, ऐसा नहीं है। बस बचना चाहिए कि ये सुन्नत नहीं है, सरकार ने ऐसा नहीं किया। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये आया है कि एक हल्के की इस्लामी बहन इज्तिमाअत और दीगर मदनी कामों के लिए दूसरे इलाकों में जा सकती हैं? इसमें वो कायदा है ना कि अपने हल्के की जो जिम्मेदार है उसकी और जिस हल्के में जा रही है उसकी जिम्मेदार, दोनों जिम्मेदारों की इजाजत से जा सकती है, वरना नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दोस्ती के मुतालिक मदनी फूल इरशाद फरमा दें कि हमारा दोस्त कैसा हो, हम अपने दोस्त के साथ कैसे हों और दोस्ती कैसी हो। अल्लाह उसकी हम नशीनी इख्तियार करे जिसको देखकर खुदा याद आ जाए, जिसकी बातों से आखिरत की बेहतरियां नसीब हों, खौफ खुदा इश्क मुस्तफा उजागर हो दिल में, जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीनी कामों में जो मदद करता हो और आखिरत बेहतर बनती हो जिसकी सोबत में, ऐसा दोस्त हो। और इसमें भी नीयत ये हो कि मैंने ये दोस्ती अल्लाह की रिजा के लिए की है। लेकिन आजकल ऐसे दोस्त मिलना दुश्वार और इस मकसद के लिए दोस्ती करना दुश्वार। आजकल तो महज दुनियादारी का दौर है, जो ज्यादा बोलता हो, मजाक मस्खरी करता हो तो वो दोस्त अच्छा लगता है, उससे दोस्ती हो जाती है। या अपने ऊपर खर्चा करता है, पैसे वाला खर्चा करता है तो दोस्ती हो जाती है। या कबूल सूरत है तो माज़अल्लाह फिर वो अमरत है तो उससे दोस्ती हो जाती है। और ये बदनिगाही के गुनाहों के सिलसिले चलते हैं, बाजू का ना होने का भी हो जाता होगा, बल्कि ऐसे केस हैं हो जाते हैं ना होने के। तो इस तरह मतलब यानी कि जाती मकासद के लिए आजकल दोस्तियां की जाती हैं, अल्लाह की रिजा पेश नजर आम तौर पे नहीं होती। कोई होती हो तो किसी की तो वो इससे मुस्तस्ना है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, आम तौर पे नहीं होता ऐसा। बल्कि दोस्ती की वजह से वो दीन के कामों में नुकसान पहुंचता है। एक बार हमारे पास कुछ ईसाई भाई थे, दाऊद इस्लामी के पहले की बात करता हूं, तो दो की पक्की दोस्ती हो गई थी। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरा दोस्त जो है ना ये दाढ़ी मुंडवा देगा। दोनों ने दाढ़ी रखी थी। अगर यार इसने दाढ़ी मुंडवा दी ना फिर मेरा दाढ़ी रखना नामुमकिन है। और दोस्ती बहुत घाटी थी इनकी, बहुत गहरी दोस्ती थी। तो वाकई बदकिस्मती से उस दोस्त ने दाढ़ी मुंडवा दी तो इस भाई ने भी दाढ़ी मुंडवा दी। ये मेरे साथ का देखा वाकया है। तो ये दोस्ती अब आप समझदार हैं। इसी तरह वो दोस्तों की बैठकों में क्या होता है, वो तीसरे की गिबत और बदगुमानियां और न जाने क्या क्या होता है। तो ऐसे बुरे दोस्त से तो अकेला आफियत में दीन का काम भी कर सकता है, कोई दुरूद और सलाम भी पढ़ सकता है, विरदो वज़ाइफ भी कर सकता है। वरना क्या नमाज के लिए भी दोस्त आते हैं ना तो ये इसका दिल नहीं लगेगा। एक जल्दी पढ़ता है, कुछ दूसरा देर में पढ़ता है। तो जो जल्दी नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर गया ना, अब इसको भी इसके पीछे भागना है। अगर ये वो रुकता तो ये फातिहा सानी में भी रुकता, दूसरे फातिहे में इमाम के साथ पढ़ लेता। ये चूंकि वो चला गया तो ये भी भाग भाग के उसके लिए चला जाएगा। और अगर ये बैठा हुआ है तो ये तस्बीह फातिमा भी पढ़ेगा, आयतुल कुर्सी भी पढ़ेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन दोस्त की वजह से ये सब कुर्बानियां दे देगा और चला जाएगा उसके बाद, और ये दोनों गप्पे मारेंगे। आप दोस्ती के बारे में जो इरशाद फरमा रहे हैं, उमूमन होता यह है कि दोस्त उसको बनाया जाता है जिससे मेरी जहनी हम आहंगी हो, मेरा उससे मिजाज मिलता हो। तबीयत जब मिलती है तो उससे दोस्ती होती है,
ورنہ بہت ساروں کے ساتھ آدمی آفس میں، کلاس میں، درجے میں، محلے میں ملتے جلتے ہیں، ہر ایک سے دوستی نہیں ہوتی. تو آپ کو نہیں لگتا بابا کہ آدمی دوست جب بناتا ہے تو اپنی سوچ کے مطابق بناتا ہے، یعنی جو اس کی سوچ جیسی ہے ویسا وہ دوست ڈھونڈ لیتا ہے؟ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تو ہے، مطلب کل شیء یرجع الی اصلہ، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. لیکن بعض اوقات یہ کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تب بھی دوستیاں ہو جاتی ہیں، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. اعتدال ہونا چاہیے، وہ حدیث پاک ہے نا کہ وقفے وقفے سے ملو. زد غبن تزدد حبن، یعنی کبھی کبھی ملو محبت بڑھے گی. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اپنے دوست سے دوستی میں میانہ روی رکھو، اعتدال. ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے دشمنی کم رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے. جو زیادہ ٹائٹ جوڑیاں ہوتی ہیں نا دوستی، ہم جوڑی بولتے ہیں اس کو، یہ جوڑیاں میں سے دنیا میں بھی بعضوں کا دکھی ہو جاتی ہیں، دکھی ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اچھا دوسرا ہے کہ بعض لوگ خامخواہ ان کے جیلیس ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کی وجہ سے گناہ میں پڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں، خار کھاتے ہیں، کاٹ کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے، مخالفت اور خار بازی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. دونوں نے اگر کسی نے دوستی کر لی آپس میں اور اس پہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو جدا کرنا آپ پر واجب ہو گیا ہو، تو پھر قفل مدینہ لگا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ پیچھے سے بولیں گے تو غیبتیں اور تہمتیں اور بدگمانیاں، یا وہ گناہ نہیں کر رہے، گناہ آپ کر رہے ہیں اور برا برا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو. تو ان کو بھی چاہیے، دو دوستوں کو کہ یار ایسی دوستی کائے کو رکھتے ہو جو آپ کی وجہ سے بندگان خدا گناہوں میں پڑتے ہیں. دوسروں کو بھی لفٹ دیا کرو، دوسروں سے بھی ملا کرو، تاکہ کسی کو خواہ مطلب آپ کے بارے میں کوئی جیسی باتیں نہ سوچیں الٹی سیدھی. تو ہمارے ایسی دوستی کرتے ہیں، ایک طرح کے کپڑے سلوائیں گے، ایک رنگ کے، جب بھی بیٹھیں گے تو ایک پلیٹ میں کھائیں گے، اجتماع میں بیٹھیں گے تو ایک ساتھ بیٹھیں گے جڑ کے، اور جب سب جا رہے ہیں مل گئے تو یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ چل رہے ہیں. تو سواری میں بیٹھیں گے تو بھاگ کے ایک دوسرے کا برابر اور بیٹھیں گے. تو اب یہ فالتو اور فارغ لوگوں کا کام ہے، ان کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے، اس کو فرصت تھوڑی ہوتی ہے ایسے دوستیاں نبھانے کی. تو دوست وہ ہو کہ جو اللہ کے لیے ہم کو اللہ کی یاد دلائے، ہماری آخرت پر مددگار ہو. ایسا دوست تو بہت برا دوست ہے جو ہماری آخرت کے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور غیبتوں اور چغلیوں میں ہم کو مبتلا کرتا ہے. کہ آدمی دو ہوتے ہیں تو گناہ کرنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اکیلا ہوتا ہے تو کس کے سامنے غیبت کرے گا، کس کی چغلی کھائے گا. تو یوں اکیلے میں عافیت ہے. اور مالدار کی دوستی تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بدگمانی کا دروازہ کھول دے گا. یار پیسے والا ہے، اسے غصہ پڑتا ہے، اس پہ خرچہ کرتا ہے، جب بھی کھاتے پیتے نہیں بڑھ کے جیب سے نکال کے بل پیمنٹ کر دیتا ہے. کیونکہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ تھڑے پہ جا کر ہوٹل میں پیسے چکانا ہے، یہ سب سے کٹھن منزل ہے. اور یہ اپنا دوست یہ اچھا مل گیا اپنے کو، یا یہ بیوقوف ہے اپنے ہتھے چڑھی ہے، خرچہ کرتا رہتا ہے. جب دیکھو گاڑی لے کے آ جاتا ہے، اور پیٹرول بھی اس کا، گاڑی بھی اس کے، ڈرائیور بھی یہی، اور اپنے کو لے جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے، گھماتا رہتا ہے. تو ان مقاصد کے لیے دوستیاں ظاہر مذموم دوستیاں اچھی نہیں ہیں. اور ہر دل عزیز بننے کے لیے سمجھدار بننا بھی پڑے گا. ہر دل عزیز اسی صورت میں بنیں گے کہ آپ کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ جائیں گے، آپ سب کے بنے، تاکہ آپ دین کا کام زیادہ کر سکیں. اس میں مدنی التجا یہ ہے کہ اس میں بعضوں کی یہ سوچ سامنے آتی ہے کہ یار اب اپنے کو نہیں پڑی کسی کی، کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچ، مطلب وہ رہتے لوگوں میں، مگر لوگوں کی نہ نظروں کی پرواہ ہے، نہ ان کے اپنے بارے میں بات کہے کی کوئی پرواہ ہے. وہ اس کو اپنے مطلب کچھ شان سمجھتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے بھائی لوگوں والا، لوگوں کو کام ہی کیا باتیں کرتے رہنا، ہمیں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں پر. تو یہ لوگوں میں رہ کر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا اور ایسے افعال میں مبتلا رہنا جو کہ جس کی مذمت کی جا سکتی ہے فطرت، ایک فطری تقاضے کے تحت. تو ایسوں کو سمجھائیں کہ جو
बोलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, संवरते वक्त, आते जाते वक्त, उतरते चढ़ते वक्त, मुख्तलिफ औकात में जब इस चीज की परवाह नहीं करते कि यार हमारे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? ये तो होता है, नफ्स मशवरा देता है, अपने किसी के बाप से नहीं डरते यार, अपनी मोहब्बत है, दोस्ती है। एक बार जामियातुल मदीना में दो की दोस्ती थी, उनकी जो जोड़ी के चर्चे थे ना, ऐसे चर्चे थे कि जिसकी इंतहा नहीं, और ये दोनों ऐसे मजलूम हुए थे बेचारे। खैर मैंने तो सारे का मैं तो मजलूमों का हामी हूं, तो किसी ने आकर बोला यूं और यूं और यूं, तो वो थे अहले इल्म बेचारे, और वो भी आ गए थे झटके में। तो मैंने ये बताओ कि शरीक गिरफ्त क्या होती है? तुम जो ये बोल रहे हो इन दोनों की दोस्ती पर आप क्या हुक्म क्या लगाएंगे यार? आप अहले इल्म तो समझ गए, फिर आवाज नहीं आई। ये तो इनकी जोड़ी का तो एक मतलब चर्चा था एक दौर में, जामियातुल मदीना के थे, अब तो बेचारे कभी के मदनी बन चुके हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? दोनों में आखिरकार बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी, लड़ाई हो गई। अब ऐसे जुदा हुए हैं कि यूं ऐसे मुहावरा है जैसे मुबालगा या मुहावरा कि दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे जुदा हो गए। है दोनों दावत इस्लामी के मुबल्लिग, ये भी कह दूं, दावत इस्लामी से दोस्ती नहीं टूटी, आपस की दोस्ती विचारों की टूट गई। जो टूट जाए किसी और वजह से वो अलग बात है, जिसमें नाराजियां हो गई विचारों की, खलास फना हो गए बेचारे। तो ये हमारे लिए इबरत है कि यार क्यों मतलब ऐसे दोस्तियां करें कि बाद में ये टूट जाए तब भी सदमे, और उसका इंतजार करते हुए सदमे। हमको तो दिल लगाना है तो मदीने वाले से दिल लगाना है, है ना, और उनसे कभी बस रिश्ता ना छूटे। जब दामने अक़दस से हम हो गए वाबस्ता, दुनिया के सभी रिश्ते बेकार नजर आए, दुनिया के सभी रिश्ते सुभान अल्लाह। इसमें बापा एक मदनी फूल अगर आपकी इजाजत अर्ज कर दूं, अगर किसी का आपस में रहना मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाए, कहते हैं कि अब एक साथ सफर नहीं हो सकता आगे का, तो कहते हैं किसी खुशगवार मोड़ पर आकर जुदा हो जाओ, यानी एक अच्छी अंदाज से जुदा हो जाओ। जब नहीं रहता है साथ तो फिर दुश्मन बन के जुदा होने का क्या फायदा? फिर अच्छे अंदाज से जुदा हो जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी भी मदीना मदीना, उसकी जिंदगी हो सकता है मदीना मदीना हो। लड़कर जुदा होने के बजाय अच्छे अंदाज से जुदा हो जाओ। माशाअल्लाह। ये लव मैरिज वाले भी हाँ मेरे पास कैसा है, लव मैरिज करते हैं, सबसे बिगाड़ के फिर कोर्ट में जाके वो खुला मांगती है, वो झगड़े करते हैं। ऐसे तो कैसा है मेरे पास, निभती नहीं है। मतलब तो माँ बाप की रिजामंदी से निकाह करे और नेक सीरत देखकर निकाह करे, है ना, ये रिश्ते जमेंगे। बाकी तो बस ऐसा ही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। वाह वाह, मेरे को भी तोहफे में आया है इमाम के फजाइल, अल्लाह उसको जज़ाक खैर दे। मेरे दिल में 111% खुशी दाखिल हुई किताब देखकर, यूं समझ लो मजा आया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमामा तो बोलते हैं हमारा इंतखाबी निशान, इमामा इंतखाबी निशान की अपनी यूं तावील कर लेते हैं बेटा बेटा, कि जो सब इमामे वाला होता है ना तो समझ में आ जाता है कि यार ये तो या गौस कहने वाला है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहने वाला जा रहा है। मदनी निशान, ये हमारा मदनी निशान है। सुभान अल्लाह, ये इतनी सोनी सोनी किताब है यार। अल मदीनुल इल्मिया वाले यार जब से आए ना हम लोग यतीम नहीं रहे किताबों के ताल्लुक से। 517 सफात पर
बहुत कुछ, यानी ये सब फिर फेरिस्ते और सब मिलाकर वो फेरिस्त वगैरह निकाल कर सफे 479 तो ये किताब तो यार जल्दी जल्दी कौन खरीदेगा यार। इमामा तो देखो ना, वो हमारे सर का ताज है और दाऊद इस्लामी का मदनी निशान है, सुभान हमारी पहचान है सब्ज इमामा। बल्कि फी जमाना सच्ची बात है, कोई माने या ना माने, पहले सुन्नत की पहचान अब सब्ज इमामा है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो दूसरे रंग पहनते हैं मोहतरम है, हमारे सर के ताज है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये उनको भी समझ आती होगी कि सफेद इमामा पहना है पता नहीं कौन है, सब्ज इमामा पहना है पता चल जाएगा कौन है। मदनी पहचान सुन्नियों की, सब्ज इमामा एक एक कौन खरीदेगा, सुभान अल्लाह। और कब तक पढ़ लेंगे, खाली रखने के लिए नहीं लेना है, पढ़ना भी है ताकि आपका इमामा और जम जाए सर पे। फजाइल मिलेंगे तो और जम जाएगा ना, वरना उतर सकता है ना, जम जाए, और नहीं है तो सर पर सज जाए। इंशाअल्लाह। तो एक एक सबने लेनी है और इसको पढ़ना भी है। या अल्लाह जो जल्दी जल्दी पढ़ ले उसको इमाम पाक वाले महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जल्दी जल्दी मदीना देखना नसीब हो जाए। मदीनतुल औलिया बापा मुल्तान शरीफ में इज्तिमा में जब जाते थे तो वहां से सौगात लेकर आते थे, हलवा लेकर आते थे। तो ये पंजाब वाले आए हुए हैं, यहाँ की सौगात समझ कर ले जाएं इसको। तो ये हलवे ढूंढते होंगे यार, ये अच्छी आपने माशाअल्लाह तवज्जो दिलाई कि यार ये ले जाओ सौगात में यार, माशाअल्लाह। एक अपने लिए ले लें, एक किसी ईसाई भाई के लिए ले लें तोहफे में देने के लिए। जो सबसे आपका प्यारा दोस्त तो वो नहीं, अभी तो दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सुना, अब मैं बोलूंगा सबसे कमजोर, तो वो सुनना हो तो बोलेगा अच्छा मैं तेरा कमजोर दोस्त हूं। अपनी मस्जिद के इमाम साहब को या जिसको भी चलो तोहफा दे देना एक। और अगर 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 बांटोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। एक इस्लामी भाई कि बैठे जितना हैं, शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। सरदाराबाद के एक इस्लामी भाई ने अपनी नीयत लिखकर भेजी है कि 63 किताबें, तो ये इंशाल्लाह इन्होंने नीयत की है ये खरीदेंगे। काश 111 होती तो कुछ और बात होती। उम्मीद है सुन लिया होगा इंशाल्लाह। एक इस्लामी भाई की 220 की नियत आई है। सर पे इमामा, सजा रहेगा, सर पे इमामा, सजा रहेगा, सर पे इमामा, सर पे इमामा, रुख पे दारी, सर पर जुल्फे, गीबत के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद बरो तहरीक, सल्लु अलल हबीब। लिबास अपना सुन्नत से आरास्ता हो, लिबास अपना सुन्नत से आरास्ता हो, लिबास अपना सुन्नत से आरास्ता हो, इमामा हो सर पर सजाया इलाही, इमामा हो सर पर सजाया इलाही, इमामा हो सर पर सजाया, सभी रुख पे एक मुश्त दाढ़ी सजाए, बने आशिके मुस्तफा या इलाही, बने आशिके मुस्तफा या इलाही। पापा आ गई है नियत, 111 किताबों की इन्होंने नियत कर ली है, इनको दुआओं से नवाज। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाकल्लाह, वो उस पाक की बरकतों से इनके घराने को माला माल करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। इस्लामी बहनें भी
इमामे के फजाइल पढ़ें तो क्या वो भी दुआए मदीना में शामिल हैं या इनके लिए किसी और किताब का इरशाद फरमा दें? इसमें इनके काम की बातें होंगी। इसमें एक काम तो इनका ये बनेगा, पढ़ना चाहें तो इमामे के फजाइल से इनको हसरत होगी कि इमामे के फजाइल हमको कैसे हासिल हो, और जो इनको इसका सदमा होगा, हसरत होगी कि इनको इमामा पहनना जायज नहीं है, मर्द की मुशाबत है। तो हो सकता है ये हसरत एक सुन्नत की मोहब्बत में इनको हो, तो इसका भी सवाब मिले इनको। दूसरा फायदा ये होगा कि अपने बच्चों को पहनाने का ज़हन बनेगा, जज्बा पैदा होगा। नेकी पर रहनुमाई करने वाला भी नेकी करने वाले की तरह है। तो यूं इस टाइम बहन को भी सवाब मिलेगा ना कि बेटे की रहनुमाई करेंगी, बच्चों के अब्बू की रहनुमाई करेंगी। भले वो नहीं मानते अब्बू बच्चे के, कभी तो मान जाएंगे। अपने अब्बू पर इंफरादी कोशिश, भाइयों पर इंफरादी कोशिश, न महारिम पर इंफरादी कोशिश करने के लिए मवादात में आएगा। और बेशक 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 इसमें बहुत सारी हदीसें आपको मिलेंगी जो दोनों के लिए मुफीद होंगी, इस टाइम भाइयों के लिए भी, इस टाइम बहनों के लिए भी। जिम्नन जो मदनी फूल होते हैं दोनों के काम के कई बार होते हैं। तो इनका भी पढ़ना जो इस बहनों का ये खाली नहीं है। अगर अल्लाह की रजा के लिए पढ़ेंगे तो सवाब तो कहीं नहीं गया। इल्म दीन हासिल करने के फजाइल मिलेंगे, अच्छी अच्छी नीयतों से इनको भी पढ़ ही लेना चाहिए। मगर इनके लिए अगर पर्दे के बारे में सवाल जवाब नहीं पढ़ी तो पहले वो पढ़ ले, इनके लिए ज्यादा वो मुफीद है। और पर्दे के बारे में सवाल जवाब ये दोनों के लिए मुफीद है, मर्दों के लिए मुफीद है, ईसाई भाइयों के लिए बहुत सारा इसमें मवाद है, बहुत सारा। मतलब ये जब तक इनको पर्दे के आकाम नहीं पता चलेंगे, ये औरतों से बचेंगे कैसे? जब घुस जाते हैं औरतों में, गुनाहों की परवाह किए बगैर गुनाहों के दलदल में कूद जाते हैं। ये पढ़ेंगे तो इनका अपना ज़हन बनेगा कि यार अब औरतें पर्दा नहीं करती तो हम तो इनसे बचे यार। ये थोड़ी है कि वो बेपर्दा औरत जा रही है तो अब इसने क्यों पर्दा उठाया, मैं तो देखूं इसको। तुम आंखों पे पर्दा डालो। सल्लु अलल हबीब पापा एक मंजर देखे तो सही है, मरकज औलिया वालों की जो तैयारी है और खैरपुर नाथन शाह वालों का, तो आप यूं माशाअल्लाह ये आ जाए मैदान में, ये मस्जिद बरो तहरीक में सब के सब मदीना मदीना हो जाए। जरा दिखाइए ये गालिबन मरकज औलिया लाहौर मुगल पूरा। कल भी मरकज औलिया का कोई इलाका था यहाँ, आज ये देखिए आप माशाअल्लाह आशिकाने रसूल एक अच्छी तादाद में जमा है माशाअल्लाह, और इनका एक बड़ा खूबसूरत मंजर भी ये दिखा रहे हैं माशाअल्लाह। मरकजुल औलिया की 13 काबीनात यानी ये हजवेरी की हैं, तो कल एक काबीना थी, आज दूसरी है और कल तीसरी होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इस तरह ये पूरा मरकजुल औलिया नहीं है, ये तकसीम कारी के साथ, यानी इसमें ये लगता है कि लाखों तक शायद इनका पहुंच जाए, इस तरह बदल बदल के काबीनात। वाह वाह। इसी तरह माशाअल्लाह हमारे साथ खैरपुर नाथन शाह जिला दादू बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान के भी आशिकाने रसूल माशाअल्लाह ये जमा है माशाअल्लाह। इनकी तादाद भी इनके माशाअल्लाह शहर के एतबार से अच्छी है, शायद ये भी इनका तारीखी ही इज्तिमा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर अख्तर अत्तारी नॉर्वे के शहर लश्कू से अर्ज कर रहा हूँ। सवाल ये है कि 27 दिन कारोबार और 3 दिन मदनी काफिला, इस पे अमल करना दुश्वार है, आप रहनुमाई फरमा दें और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ फरमाएं, और मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं दावत इस्लामी का अच्छा सा मुबल्लिग बन जाऊं। 27 दिन काम और 3 दिन मदनी काफिला दुश्वार है, फिर तो एक कब्र में जाकर पता चलेगा कि मुफीद क्या था। 27 दिन मदनी काफिला और 3 दिन दुनिया का काम मुफीद था, या सिर्फ 3 दिन मदनी काफिला और 27 दिन दुनिया का काम मुफीद था? वैसे ही वो इतवार की आमतौर पर छुट्टी होती है हमारे यहाँ, तो 4 दिन तो यूं छुट्टी हुई, फिर छुट्टियां मिलती रहती हैं कई, तो यूं भी तो आदमी छुट्टियां करता है, वो तनख्वाह जारी रहती है। लेकिन जो डेली वेजेस पर काम करते हैं और वो जब छुट्टी करते हैं तो उनको कौन सी तनख्वाह मिलती है? तो यह कि अल्लाह के लिए वक्त निकालना पड़ता है, और जो काम जितना दुश्वार होगा उतना
آخرت میں قیامت کے روز میزان عمل میں وزن دار ہوگا. افضل الاعمال احمزها، افضل عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. تو اس لیے وہ پوری کوشش کیجئے کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب رہے. لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو. سنت قافلے میں چلو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال اس طرح کا آیا ہے، کہتے کسی کا نام بسم اللہ ہو، اور میں اپنے تھوڑا سا ترکیب سے بیان کر رہا ہوں، اور وہ انتقال کر جائے تو جو نام لے کر اس کے سوئم کا اعلان کرے، کیا وہ گناہگار ہوگا؟ انوکھا نام ہے، اس میں اور بھی مسائل ہیں. اب بسم اللہ اس فرد نے کوئی غلطی کی، یا وہ چھوٹا تھا جب گندگی کر دی، پیشاب کر دیا، اب یہ کیسے بولیں گے؟ یہ نہیں ذرا کہ زبان میں چڑھے گا کیسے؟ یا گر پڑا تو یہ کیسے بولیں گے کہ فلاں گر پڑا؟ یا اس نے چوری کی، اس نے اس کو مارا، اس نے یہ گناہ کیا، وہ گندا کام کیا، فلاں کیا، فلاں شرابی ہے، تب یہ نام لے کر کیسے مطلب اکلے گا، زبان پہ کیسے چڑھے گا؟ تو وہی سویم، یا اس کا انتقال ہو گیا، اس میں یہ نام لے کر کیسے بولے گا؟ تو اس طرح کے نام نہ ہو جس سے مسائل کھڑے ہوں. نام بزرگوں کے نام پر رکھے، سیدھے سیدھے عوام بول بھی سکے. احتیاط کرنا اچھا ہے. اب اگر کسی نے اعلان کیا تو اس سے مراد بسم اللہ شریف کا سویم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ نہ گناہگار ہوگا، مگر یہ کہ ایسا نام رکھنے سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر ایک اور جواب دے دیں، کہتے بہت چھوٹا بچہ جب ہنستا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے باتیں کر رہا ہے، یا اسے پریاں کھلا رہی ہیں، یا یہ صحیح ہے؟ پریاں کھلا رہی ہے یہ سنا تھا، اللہ سے باتیں کرتا ہے یہ آج سنا. اللہ ہی بہتر جانے، کہیں کتاب سے نہیں پڑھا، علماء سے نہیں سنا. جو بات علماء فرمائے نا تو وہ کچھ سمجھ میں آتی ہوتی ہے، وزندار ہوتی ہے. علم کے علماء خالی داڑھی رکھنے والے نہیں، نہ خالی مسجد کے امام. ہر امام مسجد عالم نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کہتا ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسا سوال کیا جاتا تھا؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یار اس کو دیکھو پریاں کھلا رہی ہیں، یہ مندی منہ دیکھو مسکرا رہا، اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اگر کوئی مساق ہے تو بھائی اس طرح کسی بھی تحت کہتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ ظاہر اس پہ کوئی حکم کفر تو نہیں لگے گا، نہ اللہ کی توہین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ کسی ضرورت دینی کا انکار ہے. اب ایک ایسی بات ہے یہ بغیر تحقیق کی بات کرنی نہیں چاہیے، اس طرح کی باتیں. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں شک ہو کہ میری نماز ٹوٹ گئی یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کیا جائے؟
असल में सिर्फ शक और शुबे से तो कुछ नहीं होगा, यकीन होना चाहिए कि क्यों टूटी है, वजह कोई हो ना जिस पर, तो इस बुनियाद पे कहेंगे तो यकीन के साथ ही ये चीज खत्म हो सकती है। जन्ने गालिब पर भी नहीं टूटेगी। नहीं, जन्ने गालिब पर टूटेगी। अब वो गलती भी देखी जाएगी कि वो टूटने वाली है या नहीं है। अब वो अगर ऐसी गलती है कि जिससे सिद्दा साहब लाजिम होता है, अब जन्ने गालिब पे तो फिर वो सिद्दा साहब करेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कहते हैं वितर के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ना सुन्नत है और ये कैसे पढ़ी जाए? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, ये वितर के सलाम फिरने के बाद 3 मरतबा पढ़ते हैं सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। तीसरी बार जोर से पढ़ेंगे, इतना नहीं कि दूसरा नमाज भूल जाए, तो कुछ जोर से पढ़े, जैसे सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। अब ये तीसरी बार मैंने जोर से पढ़ा। ये तस्बीह पढ़ना मुस्तहब है, नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार नहीं है, पढ़ेगा तो सवाब का हकदार है। अब यहाँ ये पूछ रहे हैं एक और कि जिसको गुस्ल में देर लगती हो क्या वो गुनाहगार होगा? अच्छा, वो देर तक अंगोरता रहता है, आंगोड़ता है, नहाता है, गुस्ल करता जब है। तक पानी का कसदन इसराफ न पाया गया उस वक्त तक तो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि वो इस माल जाया करना तो गुनाह है। ये पानी जाया करना ये भी वही इसराफ है कि इससे गुनाह होता है। पानी अगर बिला जरूरत, जैसे कि ये पिया, आधा पीते हैं आधा यूं भुर्र करके फेंक देते हैं, तो ये भी इसराफ और गुनाह। दूसरे का जूठा पानी मुसलमान का यूं उठा करके फेंक देते हैं। ये होटल वाले ये काम बहुत करते हैं, गिलास वो अधूरा छोड़ देते हैं लोग और ये उठा के बहा देते हैं, और अवाम भी बहा देते हैं, घरों में भी बहाते होते हैं, एक दूसरे का जूठा नहीं पीते। हालांकि रिवायत है सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूठे में शिफा है। अब इसके लिए कोई पीर साहब होना जरूरी नहीं है कि पीर साहब के जूठे में शिफा है, हर मुसलमान के जूठे में शिफा है। तो यह कि मुसलमान का जूठा खाना पानी ये फेंकना नहीं चाहिए, इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और माज़अल्लाह इसको ऐब भी नहीं समझना चाहिए, शौक से पीना चाहिए कि मेरे जाहिरी बातिनी गुनाहों के शिफा मिल जाए। और उसने जन होगा, अच्छी नीयत होगी तो कोई क्या बईद कि हमें शिफा हासिल हो जाए। आपने जो पानी के बारे में भी जैसे फरमाया, मैं कुछ ये अर्ज करूंगा। अब वुजू में ये तायुन करना इतना मुश्किल नहीं है कि 3 बार धोने वगैरह के हवाले से आज़ा वगैरह धोना। अब एक नॉर्मल शख्स है जो जैसे आम गुस्ल करते हैं, रोजाना भी गुस्ल करने की एक आदत होती है कि रोजाना घर से निकलते हुए आते वक्त गुस्ल करते हैं। अब आम आदमी जो गुस्ल कर रहा है नॉर्मल, उसका ये तायुन करना कि मैंने आज अपने गुस्ल में जितना पानी इस्तेमाल किया, ये पानी जो मैंने इस्तेमाल किया ये इतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, अब मजीद इस्तेमाल करूंगा तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा, या अब इतना इस्तेमाल। अब एक शख्स खड़ा है शावर के नीचे और वो गर्म पानी आ रहा है, उसको उसके बदन को राहत मिल रही है, जो भी है, और बास तो मतलब के निकलते देर से हैं। तो यूं गुस्ल करते वक्त, नॉर्मल गुस्ल करते वक्त भी इसका तायुन होना, ये अपने जन पर आएगा या क्या आएगा? अब जैसे तबरीद के लिए पानी बहाया, ठंडक लेने के लिए, या उसकी पानी की गर्माइश से उसका कोई तिब्बन मकसद है कि कोई फायदा होगा, तो ये इसराफ नहीं है। इसराफ इस सूरत में है कि ना दुनिया का फायदा है ना दीन का फायदा है, कोई मकसद ही नहीं है, खामा का करके जा रहा है पानी। अब जैसे वुजू करते हैं तो एकदम नल का ददूड़ा खोल देते हैं, बहुत बड़ा धारा बह रहा होता है, अगर आस्ती ने चढ़ा रहे होते हैं। अब ये वो इसराफ नहीं है। इसराफ क्या है? अरे अगर मैं अपने बदन पर ही पानी ले रहा हूं तो मैं इसका कोई ना कोई मकसद हासिल कर रहा हूं। मकसद है तो, हाँ, बेमकसद नहीं, खामखा गफलत की वजह से बाहर आए तो इसराफ ही होगा ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।